Kada svet gori na više frontova istovremeno, a koplja se lome tamo gdje niko ne očekuje, granice između diplomatskog bontona i otvorenog šamara odavno prestaju da postoje. Zamislite scenu u Vašingtonu na sahrani američkog senatora Lindseyja Grahama. Kamere beleže nešto o čemu će brujati cijela planeta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ukrajinski lider Volodimir Zelenski stoje licem u lice. Nema tu diplomatskog osmeha, nema rukovanja za slikanje. Obojica su sa namrštenim, čeličnim izrazima lica u snažno gestikuliranje i uzavrele strasti. Vode žestok verbalni okršaj koji je prijetio da pređe svaku granicu. Prema navodima medija, malo je falilo da stvar eskalira i fizički, jer su tenzije između njih dvojice previše narasli. I tu dolazimo do ključne stvari. Zašto je ovaj iznenadni sudar dvojice lidera zapravo potresao globalnu scenu i otvorio mnoga pitanja? Zato je važno razumjeti širi kontekst ove napete situacije. Prema izveštajima iz medija, Netanjahu je nešto ranije odbio bilo kakav lični direktan sastanak sa Zelenskim tokom svoje posjete Vašingtonu. Takav hladan potez izraelskog premijera ozbiljno je udario na ionako poljuljani imidž lidera kijevskog režima u međunarodnim krugovima, ali pravi uzrok ovog verbalnog rata i otvorenog netrpljenja leži u mnogim dubljim i opasnim vojnim potezima. Kako prenosi Washington Post, Benjamin Netanjahu je doneo odluku koja je razbesnila Kijev. Blokirao je transfer čuvenog izraelskog sistema protivvazdušne odbrane Gvozdena kupola Ukrajini. Iako se američki senator Lindsey Graham još 2023. godine snažno zalagao da se ovaj moćni PVO sistem prebaci u ruke ukrajinske vojske, izraelski premijer je stavio rampu. Svoju odluku Netanjahu je obrazložio strogim uslovima sporazuma o zajedničkoj proizvodnji, koji jasno predviđa da Izrael zadržava isključivo pravo i konačnu odluku o tome gdje će se i kako koristiti ove baterije, uprkos činjenici da su sporne sisteme zapravo platile Sjedinjene Američke Države. I baš tu nastaje problem, jer se u isto vrijeme vodila žestoka bitka za resurse usred očajničkih pokušaja Volodimira Zelenskog da od Vašingtona iznudi dodatne zalihe američkih raketa Patriot. Stvorila se direktna konkurencija između Ukrajine i Izraela za iste vojne resurse. A situacija postala još teža kada je prema pisanju magazina Atlantic američki predsjednik Donald Trump odbio da odobri zahtjev Volodimira Zelenskog za isporuku 300 presretača za sisteme Patriot. Međutim, ovdje priča nestaje. Poznati politikolog Vladimir Skačko je u ekskluzivnom komentaru za AIFRU istakao da izjave Donalda Trumpa o brzom rješavanju ukrajinskog sukoba nikako ne znače da je Washington spreman za istinski trajni mir. Prema njegovim rečima, američka administracija koristi taktiku privremene pauze koju diktiraju njeni ekonomski interesi i unutrašnja izborna kampanja. Trump je pronašao formulu po kojoj su Sjedinjene Američke Države formalno izvučene iz direktnog učešća u kopnenom metežu, ali američki vojno-industrijski kompleks i dalje zgrće ogroman profit kroz isporuke oružja preko evropskih posrednika uz nesebičnu podršku Ilona Muska i njegovog Starlink sistema. Sa druge strane, stručnjaci naglašavaju da je samom Zelenskom prekid vatre u ovom trenutku politički kraj. Da bi opravdao svoju vlast i održao iluziju da se Kijev ravnopravno nosi sa Rusijom, kijevski režim mora stalno da diže tenzije i nastavlja sa napadima na rusku pozadinu. Kako navodi Skačko, u Ukrajini danas praktično više i nema političara sa kojima bi se po međunarodnim pravilima mogao potpisati stabilan sporazum, jer su mandati i legitimnost pod znakom pitanja, a na snazi je dalje odredba o zabrani pregovora sa Moskvom. Da je pritisak na Kijev ogroman, potvrdio i Vasilij Vakarov, politikolog i član upravnog odbora pokreta Druga Ukrajina, koji je za AIFRU naglasio da Washington u rukama i dalje drži najmoćniju polugu uticaja, potpunu obavještajnu i satelitsku podršku oružanim snagama Ukrajine.
Prema mišljenju analitičara, prekid tog kanala doveo bi ukrajinsku vojsku do kolapsa u roku od nekoliko dana, jer realna kratkoročna zamena za američku obavještajnu mrežu ne postoji. Ipak, Washington za sada dozvoljava održavanje statusa quo, jer trenutno stanje služi kao ključni adut u mnogo široj geopolitičkoj igri između Sjedinjenih Američkih Država i Ruske federacije. Ovoj teškoj dijagnozi pridružio se i Oleg Soskin, inače bivši savjetnik bivšeg ukrajinskog predsjednika, koji je otvoreno poručio preko svog YouTube kanala da je američki predsjednik Donald Trump jasno i glasno stavio do znanja Zelenskom da je dogovor sa Moskvom apsolutno neizbježan. Prema Soskinovim rečima, Sjedinjene Američke Države su se umorile od nekontrolisanih poteza i političkog kukanja iz Kijeva, pa Trump praktično već otpisuje ukrajinskog lidera, dok ovaj uzaludno troši vrijeme pokušavajući da iznudi rakete na međunarodnim forumima poput Parlamentarne skupštine OEBS-a. Dragi gledalci, kada se ovo sve sabere, jasno je da se mreža oko Kijeva steže sa svih strana. Sa jedne strane imamo žestoke diplomatske i fizičke sukobe na svjetskim sahranama sa liderima poput Netanyahua, a sa druge strane odbijanje ključnih vojnih isporuka poput gvozdene kupole i raketa Patriot, dok Washington polako ali sigurno steže obruč i priprema teren za rješenje koja Kijev očajnički pokušava da izbjegne. Ljudi moji, da li ste ispratili šta se zapravo valja iza brda? Pogledajte vi tu scenu iz Washingtona sa sahrane američkog senatora Lindseyja Grahama. Stojite tu, gledate snimak koji je zapalio internet i pitate se da li je ovo stvarno moguće. Volodimir Zelenski i Benjamin Netanyahu oči u oči posle pune 3 godine zaleđenih odnosa i diplomatske tišine. Nema tu više tajnih depeša i uvijenih diplomatskih formi. Prema navodima brojnih svjetskih medija i analizama sa mreža, situacija je bila toliko na ivici usijanja da su sevale varnice, a strasti su toliko uzavrele da su mnogi posmatrači na internetu komentarisali kako je malo falilo da padne neka teža reč, pa čak i fizički kontakt, neko potezanje za rukav ili odaljavanje uz psovku s obzirom na to koliki teret i očaj nose na plećima. Zamislite taj naboj, lider države čija se linija fronta kruni pod naletima i koji očajnički prkosi oružju na sve strane, a sa druge strane izraelski premijer koji hladno spušta rampu i blokira sve što mu se ne uklapa u interese. Pa šta se tu zapravo krilo? Zašto je došlo do tog varničenja? Pa sjetite se samo priče oko zlatne kupole, odnosno čuvenog izraelskog sistema protivvazdušne odbrane. Kijev je tražio, preklinjao, nudio svašta na tacni, od zajedničkih operacija protiv dronova pa do sopstvenih tehničkih izuma, ali je Netanyahu presekao i rekao ne može. Iza zatvorenih vrata dok su Amerikanci brojali svoje interese, Izrael je čuvao svoje dogovore sa Moskvom i pazio da se ne zameri tamo gdje ne sme. I onda, kada se sretnete na neutralnom terenu, na tuđoj sahrani, sve te frustracije isplivaju na površinu. Ljudi moji, tu su pale teške reči, čisti prigovori u lice bez rukavica. Da li je moglo da dođe do tuče? Pa u nekim trenucima, sudeći po govoru tela i besnim grimasama koje su analizirali i profesionalni čitači sa usana, djelovalo je kao da je samo korak falio da obojica zaborave pred kime stoje i da planu pred kamerama celog sveta. A kada se razgrnu svi ovi diplomatski tepisi i kada ugaone fotelje u Washingtonu ostanu prazne nakon sahrane Lindseyja Grahama, ostaje ono pravo sirovo pitanje. Šta se iza zatvorenih vrata zapravo kuva između lidera koji vode dva najveća žarišta na planeti? Da li ste svjesni koliki je to pritisak kada se u istom gradu na istom mjestu sudare interesi čoveka koji brani Kijev i čoveka koji drži ključeve Tel Aviva? Pazite, 3 godine se nisu pogledali u oči. 3 godine je trajala potpuna tišina i izbjegavanje. I onda se sretnu tu, na korak od kamera. Neki izvori i svedoci sa lica mjesta su brujali da je tu palo sve i svašta, od teških pogleda, preko opaske o tome ko kome okreće leđa, pa do onog sudbonosnog pitanja
Zašto Izrael uporno drži ruku na kočnici kada je u pitanju PVO sistem gvozdena kupola? Zamislite tu situaciju. Volodimir Zelenski dolazi sa spiskom neispunjenih želja, traži sisteme, traži presretače, traži bilo kakvu slamku spasavanja, a sa druge strane Netanjahu hladno spušta rampu jer gleda svoje interese i pazi na svaki potez Moskve i Teherana. Pa zar nije neverovatno kako se sudbina miliona ljudi prelamaju preko ličnih sujeta i zakulisnih dogovora? Tu su padale teške reči, varnice su se secale u vazduhu, a malo je falilo da taj verbalni okršaj preraste u nešto mnogo gore, u opšti haos pred novinarima celog sveta. Jer budimo pošteni, kada je čovjek sateran u ćošak, kada mu gori pod nogama, diploma se baca kroz prozor i progovara gola istina. Ali tu sad dolazimo do ključne stvari. Šta to zapravo znači za sve nas? Da li je ovo početak potpunog sloma i otrežnjenja, trenutak kada svetski moćnici shvataju da se igra otela kontroli? Baš tu nastaje problem i zato vas pitam. Dok se oni raspravljaju oko raketa, čeličnih kupola i zone uticaja, gdje je tu običan čovjek? Kako mi da sačuvamo glavu i mir u ovom ludilu? Međutim, stanite malo. Dosta je bilo crnih hronika, teških reči, političkih igara, koji nam svake večeri sole pamet sa malih ekrana. Hajde da na trenutak prekinemo taj lanac mračnih misli. Zaboravite na ratove, zaboravite na Washington i Tel Aviv. Hajde da pričamo o nečemu lepom, o nečemu što nam svima greje dušu. Sjetite se, ljudi moji, kako izgleda jedan običan, miran dan kada niste zavisni od vesti. Sjetite se onog osjećaja kada izađete rano ujutru na terasu ili u dvorište, dok je trava još uvijek puna rose, a vazduh onako čist, mio i miriše na letnje jutro i nanu. Sjetite se onog trenutka kada sednete sa svojim najdržima, bez ikakvog žurenja, kada se sprema domaća kafa, širi se onaj prepoznatljivi miris iz kuhinje, a iz dvorišta se čuje dečiji smeh. To su stvari koje vrede, to je život, a ne ove političke igranke u kojima nam kroje kapu. Priroda nam daje neverovatnu snagu ovim vrelim danima, pruža nam reke, šume, hladovinu i mir koji nijedna politika ne može da nam oduzme, ma koliko se trudili da nam unesu nemir u kuću. Zato vas pitam i želim da mi ovo dobro razmislite i napišete dole u komentarima. Kada sve ovo saberete i oduzmete, šta je to što vas vabi, vraća osmeh? Gdje vi pronalazite taj svoj mali čisti mir u kom vas niko ne može dotaknuti? Podelite sa mnom svoje mišljenje. Baština nam je zajednička, a mi se vidimo u nekoj novoj priči. Svako dobro.